Okay, dili katubag. Ako na lang iwi. Dili katubag. Naghiskot man kag palasi. Hiskot yung kag palasi. Kutsa nga klase nga palasi ang ako pangutana. Tubag. Mutubag ko, ang akong gipamatudan ang adlay po lagi bot. Tao, pamilya sa ba? Kanya ang imong pangutana, apil ba nila ang mga dilihutuyo? Palasi man na, marit mo tuban ako si pangutana nga. Di na ko matubag nga naman kay puta palasi. Tubo na. Nag-isgot kag palasi. Nya wala kay kasabot kung unsa ng palasi. Unsa nga klase nga palasi. Palasi of non-sequitur, palasi of presumption, palasi of gitawag anang argumentum ad verecundium, palasi ba na nga gitawag o kanang sa subtum persodium igusum. Palasi ba na nga gitawag og argumentum salvamit papit suklos mios. Ayaw mo, sige. Ayaw mo. Kay, nakita ninyo mga Katoliko kung katubag inyong kauban, saba-saba ba? Wala. Tungod kay disiplinado ang mga Katoliko. Naunsa man mo. Kana lang tubaga. Nigamit pagkag palasi. Unsa nga klase nga palasi. Kay doon ay daghang klase nga palasi. Palasi of non-sequitur. Palasi of presumption. Palasi of argumentum ad verecundium. Unsa nga klase nga palasi. Sabado anyong gila. Ang akong nasabdan nga palasi nga imong ipasabot. Iwan akong definisyon. Ang akong definisyon sa palasi kanang mo pangutana ka sa kuha nga wala tema, palasi man na. Basta ay na pangutana daw sa klase. Tuduan mo ko mo sa mga pangutana. Ang pangutana mo karon, ang ipangutana mo karon kay ang ikan mo karon nga ang Sabado gibuhat lagi sa mga di mo na imong palako ron. Dili kay palasin abot ka sa biyom, hala mo sulti. Kaya diri wala ni sa imong pangutana kanang nga kanang kuan ba, kanang mindot ba.